Hello everyone. Today I am going to discuss with you a new chapter, that is chapter 5, alternatives and alternative ideas and initiatives. So now in this chapter, first our subtopic is there, that is our development of printing press in Bengal. So before I go to this point, in this chapter, what we need to study and what we are going to study, just I like to signify you. In this chapter, till chapter 4, we discussed about how the tribal people as well as how the things were developed in India. That is totally the different cases, right? So now in this chapter we are going to discuss about the growth of education system, like how the system of education, how the system of writing, this how these things developed in India, especially in the Bengal. So now our first topic we shall discuss it. Development of printing press in Bengal. Now there was a issue that how the things are going to make a change, right? कसरी चाहिँ परिवर्तन हुन सक्छ र कुन कुराले चाहिँ मानिसलाई नयाँ विचार ल्याउन सक्छ त अल्टरनेटिभ्स आइडियाज इनिसिएटिभ हैन कसले चाहिँ ल्याउने त्यो मध्येमा चाहिँ एउटा बेंगलमा फर्स्ट प्रिन्टिङ प्रेस आउनु हैन मसिन आउनु जसले चाहिँ छाप्छ त्यो मसिन आउनु चाहिँ एउटा नयाँ इतिहास थियो. So now who brought this? And yes, we know that our India was governed by the British, so colonial rule was there. So at that time, Mr. James Augustus Hickey, he thought about it. He thought about it. He was also a colonial person. He also thought about it that now in India, now in Bengal, there has to be a printing press through which they can print out the newspapers, the social informations, and what are the societies struggling or what reading materials they wanted to take out. So that James Augustus Hickey thought about it. So he in 1780 first printing press was brought in India. So through that printing press, Bengali Gazette was first to introduce, हैन फर्स्ट छपायो. अब चाहिँ यहाँबाट एउटा हामीले प्रेस लिएपछि चाहिँ के हुन्छ प्रिन्टिङ प्रेस लिएपछि अब हामी एउटा किताब छपाउँछौँ, अब हामी न्यूज़पेपर छपाउँछौँ. जस्तै अब एट प्रेजेन्ट वी फाइन्ड लट अफ म्यागजिन्स, न्यूज़पेपर, जर्नल्स हैन पाउँछ. अब त्यसरी नै त्यो समयमा पनि 1780 मा फर्स्ट प्रिन्टिङ प्रेस वाज ब्रॉट इन बेंगल. So now there was a proposal kept by the James Augustus Hickey that in Bengal they also need a printing press through which they can release the social informations. So that they brought the printing press in 1780. So now after starting this printing press in India, now what are the things it started to develop? हैन के चाहिँ हुन थाल्यो त के चीजहरु चाहिँ छापिनु थाल्यो के चीज चाहिँ मान्छेको अगाडि पढ्ने योग्यको भएर आउन थाल्यो. What are the things started to come in front of the people so that the one who is educated, who can read and write, they can read. त्यो भयो त. So now first about Bengali grammar book निस्क्यो in Bengal. That was in 1778. Now who wrote it? अब यसको बिहाइन्ड चाहिँ मान्छे चाहिँ को छ, यसले चाहिँ कसले चाहिँ यसलाई निर्देशक गरेर लेख्यो भन्दाखेरि चाहिँ हेडलीले चाहिँ यसलाई के गर्यो इनिसिएटिभ लिएर चाहिँ लेख्यो. नाउ अनदर सो नाउ द गभर्नर्स हैन अब हामीलाई गभर्नर्सहरु थाहा छ. जस्तै वी ह्याभ गभर्नर्स. अब हाम्रो समयमा त्यति बेलाको समयमा कोलोनियल रुलले गर्दाखेरि जस्तै लर्ड विलियम बेनेडिक्ट हैन, लर्ड विल्सली, लर्ड मोन्टेक
अब यिनीहरूले चाहिँ एउटा के गर्यो भने अब किताब छापाउँदाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ, देखरेख चाहिँ गर्नुपर्छ. इट सुड नट बी एगेन्स्ट द गभर्मेन्ट हैन. अब एट प्रेजेन्ट वी फाइन्ड द न्युजपेपर्स, लट अफ न्युजपेपर्स like in our hill we find Himali Darpan, we find Telegraph, Statement, and where we can find the criticism against the government, where we can find what are the things are happening in the society. In that same way these things. Now when this governors Wellesley, Montague and Lord Benedict thought about it, that we have brought the printing press, right? Now we should not praise what is against the colonial rule. People should not come to know the situations, the discriminations, हैन. उनीहरूले अब जुन चाहिँ अब राखेको छ उनीहरूको विचार, उनीहरूले जुन जुन चाहिँ कामहरू गर्दैछ, प्रतिक्रियाहरू गरिरहेको छ, त्यो क्रियाहरू चाहिँ सबै चाहिँ पर्दा अघि आउनु हुँदैन, यो प्रेसद्वारा चाहिँ आउनु हुँदैन भन्ने कुरा राखिएको थियो. नाउ इन द सेम नाउ बेङ्गल ग्याजेट अफ गङ्गा किशोर भट्टाचार्य हैन. अब यो चाहिँ एउटा फेमस हुन थाल्यो. अब उनीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ के भने अब नोमिनेट गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ अब हामी राम्रो एउटा निर्देशक गरेकोमा यसलाई हामी एउटा प्राइज दिनुपर्छ. वी हेभ टु नट अ प्राइज, वी हेभ टु अनर, लाइक हामीले उनीलाई चाहिँ एउटा सम्मान दिनुपर्छ भन्ने हुँदाखेरि चाहिँ फेरि त्यस लर्ड मन्टेग, विल्सले र बेनेडिक्टले चाहिँ के गरे, अपोज गर्यो र चाहिँ अब अर्को हैन उनीहरूले अर्को जेम्स क्लर्कले लेखेको हैन, उसले निर्देशन गरेको त्यो न्युजपेपर हैन, त्यो दर्पणलाई चाहिँ उनीहरूले के अरे समाचार दर्पणलाई चाहिँ उनीहरूले मान्यता दिनुपर्छ. यसलाई चाहिँ हैन बेङ्गल ग्याजेट अफ गङ्गा किशोरलाई चाहिँ हैन भन्ने पनि उनीहरूले एउटा के गर्यो, छलफल गर्यो. र सो द्याट नाउ एट लास्ट इन 1880 फर्स्ट विकली न्युजपेपर. अब प्रिन्टिङ प्रेसको काम के हुन्छ त भन्दाखेरि अब न्युजपेपर छाप्नु हो, किताब छाप्नु हैन. इन द्याट सेम वे नाउ इन 1818 first newspaper, weekly newspaper, not daily, okay, weekly newspaper was printed and it was published in the public. So that through that newspaper people came to know the situations, they came to know about the work, colonial rule को कामहरु के हुँदैछ, प्लस उनीहरूले हल्का हैन सामाजिक कुराहरु त्यो चाहिँ पढ्नु पाए. तर इट वाज अगेन्स्ट हुन्थ्यो, it was against the law if they write something against the colonial law, colonial rule. अब रुल पावरफुल व्यक्तिहरूले जुन काम गर्छ त्यसको एगेन्स्टतिर चाहिँ त्यो न्युजपेपरमा छपाउनु पर्दैन. यसै विषय वस्तुलाई लिएर चाहिँ हैन अब एङ्ग्लो इन्डियन एन्ड इन्डियन न्युजपेपर्सहरु पनि अब पछिदेखि छुट्टिनु थालेको छ. सो in next class we shall discuss about it. Thank you so much.